9 मई के वाक़यात के बाद जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा कशीदा है। सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से और पुलिस की जानिब से ना सिर्फ यूट्यूबर्स बल्कि मुख्तलिफ ऐसे सहाफ़ियों को भी उठाया जा रहा है जो कि उस मौके पर वहाँ मौजूद थे। क्या वजह बनी कि उन लोगों को उठाना पड़ा? और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त सदीक जान और मेजर आदिल राजा साहब जो कि बड़े मारूफ यूट्यूबर हैं, उनके दरमियान आपस में घुमसान की लड़ाई चल रही है। एक दूसरे को ना सिर्फ मशवरे दिए जा रहे हैं बल्कि इल्ज़ाम तराशी यहाँ तक की जा रही है कि आदिल राजा साहब का ये कहना है कि सदीक जान इस वक्त कंप्रोमाइज़ कर चुका है और वो एजेंसीज के साथ मिल चुका है, उसी वजह से उसने अपना बयानिया बदल लिया है। ये दो मारूफ यूट्यूबर हैं, इनका आपको कौन इनको नहीं जानता, इनके पास सहाफत की कितनी तालीम है और दीगर जो लोग आकर यूट्यूब पे अपने तजिए पेश कर रहे हैं और अपना बयानिया लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमें जो हैं इस वक्त इम्तिहान का शिकार है। इस पर मैं थोड़ी सी आज रोशनी डालना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एनबी इंफोटेनमेंट और मैं हूँ आपका होस्ट नदीम हैदर। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत सारे सहाफ़ियों को ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया है, बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी उसी लिस्ट में आ रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि पहले इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद समी इब्राहिम को हिरासत में लिया गया। और ये जो लड़ाई एक हमारे मुल्क के अंदर चल रही है तो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं कि आपको सहाफत कुछ इस तरह से करनी चाहिए थी, और अब दूसरा ये कहता है कि नहीं, आपको सहाफत इस अंदाज में करनी चाहिए थी। इसके अंदर जो दो मारूफ नाम हैं, एक मेजर आदिल राजा साहब कहाँ बैठे हुए, बैरून मुल्क बैठे हुए, दूसरे हैं सदीक जान साहब। सदीक जान साहब भी समझते हैं, वाजिब समझते हैं कि जो भी थोड़ी सी भी तनकीद अगर उन पर कोई करता है तो आकर उनका जवाब दें। अब आदिल राजा साहब सदीक जान को क्या कह रहे हैं कि भाई आपको ने जो तर्ज अमल अपनाया हुआ है वो ठीक नहीं है, आप इस वक्त कंप्रोमाइज कर चुके हैं और आपकी कोई इस वक्त क्रेडिबिलिटी मौजूद नहीं है। अब आदिल राजा साहब से मैं कहूँगा आप तो पाकिस्तान के अंदर बैठे नहीं हैं, अगर कुछ नहीं तो सदीक जान साहब की थोड़ी सी सेहत का ही आप ख्याल रख लें। और दूसरी जानिब सदीक जान साहब भी वाजिब समझते हैं कि मैंने उनकी हर बात का आकर जवाब देना है। अब इन दो हजरात को पूरा मुल्क जानता है। थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो इन दोनों हजरात के पास तजर्बा अब ज़रूर आ चुका है, क्योंकि सदीक जान साहब एक न्यूज़ चैनल में पहले भी काम करते रहे, अभी भी वो बोल न्यूज़ के साथ वाबस्ता है, लेकिन दोनों के पास सहाफत की कोई तालीम नहीं है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात आए रोज़ हम डिजिटल सोशल मीडिया के ऊपर देखते रहते हैं। मेजर आदिल राजा साहब को कौन नहीं जानता, उनको फौज से निकाल दिया गया और उनके ऊपर इल्ज़ामात भी ये थे कि बैरून मुल्क से जो है वो कोई फंडिंग लेते रहे, बड़ी बड़ी उनके ऊपर एलिगेशंस थी। वो तो मुल्क से बाहर जाकर ऐसी ही बातें करेंगे जो कि हम पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंडियंस को पसंद आए। जब इंडियंस को वो पसंद आएंगी, जो पाकिस्तान का एक क्लिक है उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा वो क्लिक इंडिया का मैटर करता है, उसके नतीजे में उनके अकाउंट में थोड़े से पैसे ज़्यादा जाएंगे। दूसरी जानिब अगर आप सदीक जान साहब की बात करें तो मैं उनको काफ़ी पुराना जानता हूँ। उनका ताल्लुक बखर से है और जो जिनकी वजह से आज आप सदीक जान को सदीक जान मानते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा किरदार है रऊफ कलासरा साहब का। रऊफ कलासरा साहब जो है, इनका जो आबाई शहर है वो चौक आजम लिया है और ये बखर और लिया थोड़ा सा फासला है और सदीक जान साहब के भी अच्छे खासे रिश्तेदार जो हैं चौक आजम में रहते हैं। जब रऊफ कलासरा साहब की टीम में सदीक जान साहब आए तो उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वजह क्या थी, ये साडा सरायकी जनूबी पंजाब का मुंडा। अब वो मुंडा साहब जो आ गए तो उनका नाम बाकायदा तौर पे वो अपने प्रोग्राम्स में लेते थे और कहते थे कि अगर ये बात आपको मालूम नहीं है तो मैं सदीक जान को कहूँगा, सदीक जान जो है इसके ऊपर रिसर्च करके आकर मुझे बताएगा। लेकिन आप थोड़ा सा ईमानदारी से आज जाकर रऊफ कलासरा साहब का चैनल देखें और दूसरी जानिब सदीक जान साहब का यूट्यूब चैनल आपस में सामने खोल के उसको देखें। दोनों के अंदर कितना जमीन आसमान का आपको फर्क नजर आएगा। एक जानिब अगर आप रऊफ कलासरा साहब को देखते हैं तो उसमें आपको पीटीआई को तनकीद भी नजर आएगी, उनकी तारीफ भी नजर आएगी, पीडीएम हुकूमत के ऊपर भी तनकीद नजर आएगी, उनकी तारीफ भी नजर आएगी, क्योंकि सहाफ़ी जो एक बुनियादी तौर पे होता है
اس کا کام ہوتا ہے معروضیت، آبجیکٹیوٹی، وہ کسی کی پارٹی نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری جانب معذرت کے ساتھ صدیق جان صاحب کا جتنا بھی آپ یوٹیوب پہ کنٹینٹ اٹھا کے دیکھ لیں وہ ایک خاص سیاسی جماعت کے حق میں نظر آتا ہے، کبھی ان کے خلاف ان کی جانب سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا جو میں کمپیریزن آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر کسی تعلیم کے یا بغیر کسی کورس کے آپ اس میدان میں آئیں گے تو مختلف قسم کے تجربات آپ کو کرنا پڑیں گے، اور وہ تجربات جب ایک ایسے میدان میں ہو رہے ہیں جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو اس کے مختلف نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ اسی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب کو بھی اٹھایا گیا، اور عمران ریاض خان بھی ایک ہی نقطہ نظر عوام کے سامنے رکھتے رہے، اور اس حد تک بلوچستان سے جو لوگ اٹھائے جاتے تھے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جن کو اٹھا رہے ہیں یہ کوئی عام شہری نہیں ہے بلکہ یہ بھی دہشت گرد ہیں۔ دوسری جانب آپ سمیع ابراہیم صاحب کو دیکھ لیں تو سمیع ابراہیم صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب سمیع ابراہیم صاحب کے پاس بھی صحافت کی کوئی تعلیم موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے ملک کے ایک نامور تجزیہ نگار ہیں۔ اب ان چیزوں کے اثرات کیا پڑتے ہیں کہ ان چیزوں کے اثرات یہ پڑتے ہیں کہ نئے نئے نوجوان اس میدان میں آ رہے ہیں، اور وہ جب کسی موب کی کوریج کرنے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے جو لوگ گئے تھے یا فوجی تنصیبات کے سامنے جو افراد موجود تھے ان میں سے اکثر کو اٹھا لیا گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھائی جان وہ تو وہاں پہ اپنی صحافتی سرگرمیاں سر انجام دینے گئے تھے، ان کو تو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہاں پر بنیادی ایک طرف تو اس پر بھی میں افسوس کر رہا ہوں، اور پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ جو لوگ ان کو اٹھا رہے ہیں کم از کم ان کو یہ تو معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم کسی دہشت گرد کو اٹھانے نہیں آئے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ یہاں پر آیا کیوں تھا، یہ کس کی ذمہ داری تھی، یہ گرفتار کرنے والوں کی ذمہ داری تھی۔ لیکن دوسری جانب ٹریننگ کا اس حد تک فقدان ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ، وہ صحافی جو کہ وہاں پر کوریج کرنے گئے ہیں، ہم نے بھی بہت بڑے پروٹیسٹ کور کیے، کبھی بم دھماکے، کبھی یہ کبھی وہ، صحافی کی شناخت دور سے ہی نظر آتی ہے اور وہ کبھی بھی کسی مجمع کا حصہ نہیں بنتا۔ لیکن یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ شخص جو سامنے کھڑا ہے یہ کوئی صحافی نہیں ہے بلکہ یہ پی ٹی آئی کا کوئی سپورٹر ہے، جس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہمارے ملک میں بن چکی ہے، اور ہم نے یہی رویہ اپنایا ہوا ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کو لے کر ہم نے چلنا ہے۔ اگر ہم اس کی تعریف کریں گے تو کیا ہوگا اس کے بدلے میں، وہ خاص قسم کے ان کے فالوورز، ان کے ہمیں ویوز ملتے رہیں گے۔ دوسری جانب اگر پھر ہم واقعی صحافت پہ آ جائیں اور آبجیکٹیوٹی اور معروضیت بغیر کسی کی پارٹی بنے کام کرنا شروع کر دیں تو یہ کہا جاتا ہے نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، نہ پی ٹی آئی والا آپ کو دیکھے گا نہ نون لیگ والا آپ کو دیکھے گا۔ یہی رویہ ہمیں اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر نظر آ رہا ہے، اور لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس وقت ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں پر انہیں اپنی مرضی کی کوئی بھی بات ملتی ہے وہ صرف نہ اس کو اپنا لیتے ہیں بلکہ اس کو یقین بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو رویے ہیں اس وقت، یہ ایک اگر بات کی جائے تو یہ پوری صحافی برادری کے لیے نہ صرف پریشان کن ہے بلکہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے لیے ایک بڑا امتحان بن چکی ہے۔ وہ پہلے ہی اپنے جو ایک چھوٹا لو پیڈ ورکر ہے اس کے مسائل سے باہر نہیں نکل رہے، پھر یہ لوگ جو خود کہہ رہے ہیں آ بیل مجھے مار، تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ پہلے سوال ہی ان سے یہ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں یہ فلانے شخص کو جو اٹھایا گیا ہے کیا یہ صحافت کر رہا تھا؟ اس کا جواب ہم لوگوں کے پاس یا دیگر صحافی لوگوں کے پاس ہوتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک بڑا امتحان بنتا جا رہا ہے۔ جیسے کہ عمران ریاض خان صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے، تو عمران ریاض خان کی پاپولرٹی، ان کے فالوورز میں کوئی کسی قسم کی کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو ماضی میں جب بلوچستان سے لوگ اٹھائے جاتے رہے تو وہ اس کی بھی صفائیاں پیش کرتے رہے کہ یہ ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں، اور عمران ریاض خان صاحب کہاں ہیں؟ ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، جبکہ جو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ عمران ریاض خان کو ٹھیک ہے قید و
बंद की जो सहूलतें आपको थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ती है, सख्ती वगैरह, वो तो बर्दाश्त वो कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी खास किस्म का टॉर्चर का निशाना इस वक्त नहीं बनाया जा रहा, बल्कि उनके अहले खाना से भी हुकूमत की जानिब से एक मुलाकात की गई और उनके वालिद साहब को से ये रिक्वेस्ट की गई कि क्या आप अपने बेटे को समझा सकते हैं। जिनके वालिद ने सबकी एक बात सुनी और उन्होंने कहा कि भाई ये जैसा है वैसा ही रहेगा, हम इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते, आपको इमरान रियाज खान काबिल कबूल है या नहीं है, इसका फैसला हमने करना है। हम अदालत जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपना हक हासिल कर सकें। लिहाजा डिजिटल मीडिया की इस वक्त जो मैं कहना चाहूँगा मुख्तसरन, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स, तजिया निगार और इस तरह के लोग आप डेली बेसिस पर सुनते जा रहे हैं, तो इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है इसको किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल से आप मिला सकते हैं। इस वक्त अगर आप, मैं आपको गारंटी से बात कहता हूँ कि 100% अगर आप यहाँ पर बैठकर सहाफ़त को मद्देनज़र रखते हुए और ये भी देखते हुए कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त का मेयार है क्या, जो कि 150 से 157 से ऊपर पहुँच चुका है 180 ममालिक में से, उसके मुताबिक अगर आप काम करेंगे तो ठीक है, मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन उस हद तक मसाइल पैदा नहीं होंगे जो मसाइल हम इस वक्त देख रहे हैं कि यानी कि वो लोग क्यों उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल तो उन लोगों से है जिन्हें कोई आकर गिरफ्तार कर लेता है तो क्या वो अपनी शनाख्त नहीं करा सके, क्या वो उस मजमे से अपने आप को दूर नहीं रख सके, या फिर उनका ऐसा क्या तर्ज अमल था कि उन्हें जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज उठाने पर मजबूर हुई है। एक बहुत सारे सवालात हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो मालूमात हमारे पास आती रहेगी वो हमारे आपके सामने रखते रहेंगे। जहाँ पर हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर तनकीद करते हैं वहाँ पर हमें अपने गिरेबान में भी थोड़ा सा झांक लेना चाहिए कि इस वक्त हम क्या किरदार इस माशरे और सहाफ़त के लिए कर रहे हैं।